Ayun o. Kunti na lang, abot na yung court o. Ayun na lang o. Guhit na lang. 10 pulgada na lang, abot na. Ayun. Ayun. Yan guys, malapit sa school. Ayan, school o. Yung court. Kunti na lang. Abuti na to. 10 pulgada na lang. Tingnan natin guys kung gaano katahot. Ito na guys oh. Ayun oh. Ayun oh. Ito sa amin guys oh. Ito yung ilog sa amin guys oh. Ito yung ilog oh. Ito yung tulay guys oh. Ayan oh. Kunti na lang guys. Abot na yung tulay oh. Ayun oh. Kunti na lang abot na yung tulay. Ayun oh. Ito yung ilog oh. Kunti na lang. Ito yung tulay oh. Ayun oh. Ayun oh. Guys oh. Tubig oh. Kunti na lang abot na.